अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक वाक़या पे रिएक्शन देने वाली हूँ जिसका टाइटल है ज़फ़ार जिन का हिस्ट्री। ज़फ़ार जिन का क्या है पूरी हिस्ट्री। इसके पहले मैंने एक नोहे पे रिएक्शन दिया था ज़फ़ार जिन, जहाँ पर ये पता चला था कि ज़फ़ार जिन जो है वो करबला पे जब जुल्म हो रहा था मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, तो वहाँ पे लड़ने के लिए आया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि ज़फ़ार जिन कौन थे, वो करबला क्यों आए थे। ये मेहरबान अली जी का वीडियो है। तो चलिए बड़ा टाइम वेस्ट किया, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या है। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. जब अल्लाह ने इस ज़मीं को इंसानों के लिए चुना तो जिन्नात पे ये हुक्म नाफिज किया कि वो रात तक महदूद हो जाए और दिन को ज़मीन में छुप जाए। लेकिन अफसोस जिन्नात में से कुछ ने इस बात को तस्लीम न किया, तो जिन्नात और फरिश्तों की जंग हुई। जिस जंग में जिन्नात के कुछ कबाइल ने एलिया के हाथ में बैयत की और फरिश्तों के साथ जिन्नात से लड़ने लगे। उन कबाइल में कबीला अज़ाज़ील, कबीला कुबैरा और मेरा कबीला शामिल था, जिसको कबीला ज़ाफ़र कहते हैं। जब अल्लाह के करम और फरिश्तों की मदद से हमने और एलिया ने जिन्नात पे फतेह हासिल की तो जमीन का बंटवारा हो गया। जिन्नात को रात के लिए और इंसानों के लिए दिन को रख दिया गया। फिर मुझे एलिया ने ये जिम्मेदारी दी कि मैं राह नैयत पे बैठूं और किसी जिन को इंसान की दुनिया में आने न दूं। बस आदमजाद के आने के बाद वक्त गुजर ही रहा था कि इतनी देर में मेरे पास ये खबर पहुंची कि औलाद एलिया पे आदमजाद जुल्म कर रहे हैं। मैं हैरत से जब ज़मीन नैनवा पहुंचा तो देखा कि मेरे आका का बेटा हुसैन अपनी गोद में अपने जवान बेटे का लाश रखे हुए हैं। मेरे मौला का एक हाथ जमीन करबला पे है और एक हाथ अली अकबर के सीने पे। बस अल्लाह अकबर कह के मौला ने जैसे बर्ची को निकाला, उसका जवान बेटा तड़पने लगा। अकबर के खून से जमीन करबला रंगीन होने लगी। मेरे मौला का बेटा फरमाने लगा, देख दादा इब्राहिम, ना मेरी आंखों पे पट्टी है ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हुए हैं। मेरी ये कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए है। इतने में मैं अर्ज करने लगा, ऐ अबू तुराब के बेटे, ये आदमजाद, इनकी क्या मजाल कि आपको रुलाएं, आपके बच्चे को कत्ल करें। मुझे हुक्म दे, मैं लाखों जिन्नात अपने साथ लाया हूँ। जिस तरह से मैंने और मेरे कबीले ने जिन्नात पे फतेह हासिल की, इन आदमजाद को इनकी औकात से वाकिफ कराएं। बस ये कहना था। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ाफ़र ठहरो, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। ये देखो जिब्राइल और मीकाइल खड़े हैं, ये देखो इसराफील और इज़राइल खड़े हैं। ज़ाफ़र देख, ये आसमान मेरी नुसरत के लिए क्या कहता है। ज़ाफ़र देख, ये जमीन फटने के लिए अभी तैयार है। ज़ाफ़र देख, तुझसे पहले जिन्नात के कबाइल नकाम और नकाला और निहात और नसम के कबाइल पहले खड़े हैं। जब मैंने इनको मदद के लिए नहीं कहा तो तुम भी सब्र करो और देखो कि औलाद आदम में वो जो उसने कहा था कुछ खास आएंगे, वो खास क्यों खास है। मैं देखता रहा, मेरी कौम रोती रही। इतने में मेरे इमाम अपने नन्हे बच्चे को लेके आए और आदमजाद से कहने लगे, ऐ लोगो, इस मासूम बच्चे को 2 बूंद पानी पिला। मैंने देखा अबू तुराब का पोता प्यास से तड़प रहा था और आदमजाद हंस रहे थे। जिन्नात, फरिश्ते, अंबिया रो रहे थे। मैं फिर से आया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला के बेटे, मुझे हुक्म दे, ये नहर फरात आपके कदमों से बहाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ाफ़र, तू मेरी खुशी चाहता है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। उसकी खुशी ये है कि मैं और मेरी औलाद इस जमीन करबला में कट जाए, हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएं, हमारी औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाए। जब तक नबी का खानदान इस रास्ते से नहीं गुजरेगा तब तक अल्लाह का दीन नहीं बचेगा। मैं देखता रहा, बार बार फरियाद करता रहा। इमाम हुसैन एक एक कुर्बानी देते रहे। मैं मुसलसल अपने कबाइल के साथ तवाफ़ करबला करता रहा
اور ایک ایک لاش پہ آیا. کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا, کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا, کبھی حر کے گلے کو دیکھا, کبھی حبیب کے سر کو دیکھا. بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان آیا. میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا. مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی. وہی روب تھا, وہی جوش تھا, وہی ذوالفقار. آدم زاد گھبرانے لگے, کوئی یہاں بھاگنے لگا, کوئی وہاں بھاگنے لگا. جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدم زاد میں سے کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر بھالے نیزے دور سے پھینک کے مارو. جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا. دور سے مارتے رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زین سے زمین پہ گرے گا. بس ہزاروں لوگوں نے میرے مولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی. میرا مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے, کبھی خیام کو بجھانے کے لیے جاتا ہے. میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا, کہتا رہا مولا مجھے حکم دے, ان آدم زاد کو ان کی اوقات دکھاؤں. اتنی دیر میں آواز غیب آئی, حسین تو کامیاب ہوا. بس اس آواز کا آنا تھا. فرشتے, جن, انبیاء, اولیاء رونے لگے اور امام حسین نے رزن پہ قضائے فتسلی بدلے امرے ہی کہا اور ذوالفقار کو نیام پہ رکھ دیا. اتنے میں نے دیکھا میرا امام ایلیا آ گیا, ان کے سر سے امامہ گر گیا. میری شہزادی فاطمہ آ گئی, اللہ کا محبوب آ گیا. امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے, سجدے میں سر ہے, اللہ کا ذکر ہے. سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے. کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے. اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا حسین کا سر میں کاٹوں گا, اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا. میں کہنے لگا اے بدبخت, پہچان اپنے آپ کو, تو اشرف المخلوقات ہے, تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے. کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے, اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے. میری پاک آواز ان نجس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا. جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا, جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا. امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا. اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں, بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں. جو مومنین کرب و بلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے, بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غریب بیٹے کا پرسہ ان کو دے نہیں پا رہے, تو ان کے لیے سندھ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں اور ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دے. اس امام بارگاہ پہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کی سبیل اور امام حسین علیہ السلام کا نیاز مومنین کو کھلایا جاتا ہے. جن مولا کے چاہنے والوں کے توسط سے یہ نیاز برقرار ہے ان میں کاظم مرزا, عرفان الطاف, نجیب علی, ذاکر حسین, عباس علوی اور محب علی شامل ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان مومنین کی صحت اور ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ ان مومنین کی ہر دعا اپنی دربار میں قبول کرے. اور آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. مرزا ممتاز علی بیگ, محمد خان, سرور بیگم, رضیہ بی بی, آفاق حسین, رخسار حسین اور اہل ہوری کے لیے. تو فائنلی پتہ چل گیا کہ ظفار زن کا کیا ہسٹری تھا. اینڈ جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ جب فرشتوں کا اور زن کا جنگ ہوا تھا تو فرشتوں نے زن کو فتح کر لیا تھا. اینڈ تبھی اللہ نے دن اور رات بنایا کہ دن جو رہے گا وہ فرشتوں کے لیے رہے گا اینڈ رات جو رہے گی وہ جناتوں کے لیے رہے گی. اینڈ جب ظفار زن کا راجیابھیشیک تھا, ظفار زن کو یہ پتہ چلا اپنے سرونڈوں کے دوارا, اپنے نوکروں کے دوارا کہ مطلب مولا کے جو بیٹے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے کربلا میں, تو وہ اپنا راجیابھیشیک وغیرہ سب چھوڑ کے وہاں پر آئے.
जंग लड़ने के लिए वो मौला से परमिशन ले रहे थे, लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि नहीं, मैं तुमको परमिशन नहीं दे सकता। एंड उन्होंने ये भी बताया कि देखिए यहाँ पर फरिश्ते मौजूद है और भी जिन की फौज मौजूद है, सब कोई मौजूद है। जब मैंने इनसे मदद नहीं मांग लिया तो मैं तुमसे कैसे मदद लूंगा, मैं तुम्हें कैसे परमिशन दूंगा जंग लड़ने की, मैं तुम्हें जंग लड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। एंड वो बता रहे थे कि पूरी हिस्ट्री, क्योंकि उन्हें तो पता था, वो मौला के बेटे थे और खुद मौला थे, तो उन्हें तो पता ही था कि मतलब अंत क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है। उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि मैं इसमें शहीद हो जाऊंगा, खेमे वगैरह सब जलाए जाएंगे, लेकिन ये सब होना है, ये ऊपर वाले को मंजूर है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब होएगा। एंड मौला ने बोला कि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा भी हुआ था। तो ज़फ़ार जिन वाकई में मतलब उसने बहुत कोशिश किया मौला को मनाने के लिए कि वो जंग में लड़े, लेकिन मौला ने उसे परमिशन नहीं दिया। तो वो सब कुछ देखते रहा एंड मतलब बहुत ही अपसेट हो गए, फिर वो रिटर्न आ गया। तो दोस्तों मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम करके आप लोग बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।